नहीं पहले। हाँ बोलो बोलो, तुम कहाँ का है? बोले हम तो वो दुर्गा छोरा में है। बोला कौन है? नीलजीत सिंह। हाँ बोलो बोलो। ओ सर अब है हम तो सॉरी सर। গান কো ওই ওই গানটা কো না। কোন রাখো ভিডিও বানাই রাখো গানটা খুব মজা লাগছে কোন খাসা খাসা ভিডিও বড় ভাই কোন গানটা কো আমি গাই চালাতে আমি না এখন গান কো না কি কর গানটা কো ওই যে যাওরা না ये पार इतने बार बोलो। हाँ पार इतने बार बोलो। ওই কাজ জলদি যাও